ನಾಕಿప్పుడు నీ మీద నమ్మకం లేదు. ನನಗೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. I don't have trust on you now. నాకు ನನಗೆ ఇప్పుడు ಈಗ నీ మీద నిన్న ಮೇಲೆ నమ్మకం లేదు, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. మీరు రోజుకి ఎన్నిసార్లు ఆహారం తీసుకుంటారు? ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? How many times do you take food in a day? ನೀವು రోజుకి ದಿನಕ್ಕೆ ఎన్నిసార్లు ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು తీసుకుంటారు, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? మీరు మొబైల్లో ఎంత సమయం గడుపుతున్నారు? ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ? How much time do you spend on mobile? ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ఎంత సమయం ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಗಡುಪುతున్నారు, ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ? Thanks for watching.